na koneksyon. Maliban sa mura, garantisado. Halina mga kabida, bida-bida fiber plan na Converge 888, unli internet, swak sa ating budget. Bida-bida, unli internet na bida-bida fiber plan na bida-bida, unli internet na bida-bida fiber plan na. Kung gusto mo ng unli internet sa 1,500, pwede ka nang makakonect. 35 Mbps, no data cap, 6 gadgets ang pwedeng magamit. Halina mga kabida, bida-bida fiber plan na Converge 888, unli internet, swak sa ating budget. Bida-bida, unli internet na bida-bida fiber plan na bida-bida, unli internet na bida-bida fiber plan na. Malakas na internet para sa pamilya, estudyante, manggagawa at mga barkada. Bida fiber, presyong pangmasa, kaya halina at magbida fiber na. Halina mga kabida, bida-bida fiber plan na Converge 888, unli internet, swak sa ating budget. Bida-bida, unli internet na bida-bida fiber plan na. Bida fiber plan na. Bida fiber plan na. Bida fiber plan na. Ooh, whoa. O mga kabida, may bago ngayon, powered by Converge Bida Fiber Plan. Malakas ang signal, matatag na koneksyon. Maliban sa mura, garantisado. Halina mga kabida, bida-bida fiber plan na Converge 888, unli internet, swak sa ating budget. Bida-bida, unli internet na bida-bida fiber plan na bida-bida, unli internet na bida-bida fiber plan na. Kung gusto mo ng unli internet sa 1,500, pwede ka nang makakonect. 35 Mbps, no data cap, 6 gadgets ang pwedeng magamit. Halina mga kabida, bida-bida fiber plan na Converge 888, unli internet, swak sa ating budget. Bida-bida, unli internet na bida-bida fiber plan na bida-bida, unli internet na bida-bida fiber plan na. Malakas na internet para sa pamilya, estudyante, manggagawa at mga barkada.
Bida Fiber presyong pangmasa, kaya halina at magbida fiber na. Halina mga kabida, bida bida fiber plan na. Converge 888, unli internet, swak sa ating budget. Bida bida, unli internet na. Bida bida, fiber plan na. Bida fiber plan na. Bida fiber plan na. Bida fiber plan na. Mga kabida, andito na! Dumating na! Bida Fiber Plan, ang unli internet na pangmasa, powered by Converge. Ang murang postpaid fiber unli internet for as low as 888 pesos. Up to 35 Mbps, no data cap, up to 6 devices, pure fiber internet. Kaya mga kabida, ano pang hinihintay ninyo? Mag-Bida Fiber Plan na, powered by Converge.